बलोच लिबरेशन आर्मी ने बताया है कि 26 फौजी मारे गए, इसमें से 6 मिलिट्री। दहशतगर्दों की तुरबत में पाक बहरिया के एयरबेस PNS सिद्दीक पर हमले। और आखिर ऐसा कब तक चलेगा? ये तो शॉर्ट टर्म फैसले होते हैं, लॉन्ग टर्म चीज़ें नहीं होती हैं। वो दस्ती ये कर दिया, वो कर दिया, एक्शन ले लिया, ये देखें जी वो मुहिम चला दी, वो सोशल मीडिया पे खबर दे दी, उसको बोतल कर दिया, उसको निकाल दिया, फिर क्या होगा आगे? फिर उस तरह के वाक़यात पेश आते हैं। हमला हुआ है, तुर्बत इलाका है, उसका एयरपोर्ट है, उसके पास हेडक्वार्टर है नेवल, वहां पे ये अटैक हुआ। Pakistan's second largest naval air station PNS Siddiq in Turbat is under attack. जो वहां के लोकल्स बता रहे हैं कि ये तकरीबन 45 मिनट से ज्यादा काफी मतलब जिसे कहते हैं कि धमाकों की आवाजें भी आई। Dr. Jay Shankar, Minister for External Affairs of India, he was in Singapore very recently, I think 2-3 दिन पहले, और उन्होंने क्या कहा वहाँ पे? उन्होंने कहा for Pakistan, they use terrorism as an instrument. क्या हुआ? और बेसिकली अभी ये पब्लिक में और आर्मी में डिसहार्टनिंग या वो ना हो, मायूसी ना हो, इसलिए बताया नहीं जाती एग्जैक्ट फिगर। अदरवाइज ये कंटिन्यूस अटैक जारी है बलूचिस्तान में। अब आप ये बताएं कि चलें, आपने KPK पे जो अटैक हो रहे हैं उसको तो TTP पे डाल दिया, हालांकि TTP भी पाकिस्तानियों के ऊपर एक ऑर्गेनाइजेशन है तालिबान की, उसमें कोई अफगान नहीं है, पाकिस्तानी ही हैं। और आ जाते हैं बलूचिस्तान पे, तो अब बलूचिस्तान का किसके ऊपर डालेंगे? तो ये इन्होंने लेटेस्ट जो जान अचकज़ई ने कहा का मुकाबला कर रहे हैं, ये वो उसमें यही कहा है कि रॉ के दहशत गर्दों का सफाया कर देंगे, ये वो। तो ये रॉ कर रही है, TTP भी रॉ करवा रही है। तो भाई साहब फिर आपकी आर्मी क्या कर रही है? तो फिर वापस वही मैं डिमांड करता हूं कि फिर ऐसा करें कि हम आपको जो बजट देते हैं वो हमारी सिक्योरिटी के लिए देते हैं ना। पाकिस्तान आर्मी को जो पाकिस्तान के सिविलियंस अपना पेट काट के बजट दे रहे हैं वो अपनी सिक्योरिटी के लिए दे रहे हैं। जब आप सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड कर रहे और रॉ इतनी स्ट्रांग है कि पूरा बलूचिस्तान, KPK, इस्लामाबाद सब पे रॉ चल रही है, रॉ सब कुछ करवा रही है, तो फिर रॉ के हवाले कर देते हैं भाई। कम से कम रो से तो हमें रो बचा लेगी। जब सारा कुछ ही रो कर रही है ना, बाकी तो कोई सब मासूम बैठे हुए हैं। एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर आई है थोड़ी देर पहले, मतलब लेट नाइट ये हमला हुआ है। तुर्बत इलाका है, almost 150 किलोमीटर अवे फ्रॉम ग्वादर एंड द पार्ट ऑफ द मकरान डिवीजन, ये एरिया है। उसका एयरपोर्ट है, उसके पास हेडक्वार्टर है नेवल, वहाँ पे ये अटैक हुआ और 4 लोगों ने यहाँ पे घुसने की कोशिश की। लेकिन कहा तो ये जा रहा है कि घुसने की कोशिश की, बट जो वहाँ के लोकल्स बता रहे हैं कि ये तकरीबन 45 मिनट से ज़्यादा फायर एक्सचेंज हुआ और इसके साथ काफ़ी मतलब जिसे कहते हैं कि धमाकों की आवाज़ें भी आई। क्या हुआ? और बेसिकली अभी ये हो क्या रहा है? ग्वादर में हो, तुर्बत में हो, जीवनी में हो, पसनी में हो, या फिर इस एरिया में जो साउदर्न बलूचिस्तान कहलाता है, हो क्या रहा है? BLA का मजीद ब्रिगेड इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी क्लेम कर रहा है। बात हम कर रहे हैं इस वक्त बलूचिस्तान की, पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोविंस, सीपेक का दिल जिसको कहा जाता है, ग्वादर इसमें वाक़या है, साउदर्न बलूचिस्तान में वाक़या है। और इसके सराउंडिंग्स में जो एरियाज हैं वहाँ पे हालात काफ़ी ख़राब नज़र आ रहे हैं इस वक्त। जहाँ पे भी हम देखते हैं तो पहले तो ये होता था कि जो कॉन्वॉयज वगैरह या फिर पेट्रोलिंग होती थी उसको निशाना बनाया जाता रहा है। लेकिन अब लास्ट तकरीबन 1 या 1.5 साल से BLA का जो मजीद ब्रिगेड है, वैसे तो ये पुराना जो BLA का एक रुकन था मजीद, उसके नाम से ये बना और फिर उसकी बेटी, उसके बेटे या फिर उनकी फैमिली के अलावा बहुत सारे लोगों ने इसको ज्वाइन किया और अब भी ज्वाइन करते रहते हैं। ये वो एक BLA का वो एक ब्रांच है कि बेसिकली ये इसको फिदायीन भी वो कहते हैं और ये मुख्तलिफ किस्म के ये वाले अटैक्स जो हैं
یہ کرتی ہے جس میں انسرجنٹس جو ہوتے ہیں انہوں نے واپس نہیں جانا ہوتا، بلکہ وہ آتے اس ارادے سے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچا کر اور پھر اپنی جان دی جائے. تو اس لیے یہ ایک اسپیشل جس طرح ایس ایس جی ہوتا ہے سیم لائک دیٹ، یہ بی ایل اے کا اس طرح کا اسپیشل سروسز گروپ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. میں یہ تو نہیں کہتا کہ ایس ایس جی کے لوگ مرنے کے لیے جاتے ہیں، لیکن اسپیشل آپریشنز وہ کرتے ہیں. بٹ یہ لوگ بیسیکلی جہاں پہ بھی اٹیک کرتے ہیں تو ہم پھر دیکھتے ہیں کہ یہ ان کی جو لاشیں ہوتی ہیں وہ ملتی ہیں اور یہ واپس نہیں جاتے، اپنے ساتھ کھانے پینے کی اشیاء اور یہ سارا کچھ لے کے آتے ہیں. بٹ اگر ہم دیکھ لیں ان لاسٹ ایک ہفتے کے دوران ان لوگوں نے 2 بڑے حملے کیے، اور گوادر از اے ویری امپورٹنٹ پلیس ان بلوچستان، اور تربت بھی ایک بڑا اہم شہر ہے ساؤدرن بلوچستان کا. وہاں پر اگر ہم دیکھیں تو ایک تو گوادر کے سراؤنڈنگ میں، اور پھر اس کے ساتھ جو ڈسٹرکٹ کیچ لگتا ہے دیٹ از ویری نیئر ٹو دا ایران بارڈر. اور اگر آپ تربت میں تربت ایئرپورٹ کی اگر ہم بات کر لیں تو جہاں پہ یہ انسیڈنٹ ہوا ہے، تو وہاں سے اگر جہاز اڑتا ہے تو ہارڈلی اس کو 25 منٹ لگتے ہیں عمان یا پھر مڈل ایسٹ میں جانے کے لیے. 20 سے 30 منٹ کی یہ ٹوٹل فلائٹ ہوتی ہے کہ یہ جہاز اڑے اور وہاں پہ، مطلب یہ بڑی ایک اسٹریٹجک امپورٹنس ہے اس کی. ساتھ میں بڑے خوبصورت بیچز ہیں، اور جس طریقے سے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ گوادر پورٹ از ناٹ فار اوے فرام دس ایریا، 150 کلومیٹر اوے فرام دس سٹی. لیکن یہ پورا ایک سرکل ہے، مکران ڈویژن کا یہ پورا حصہ ہے، اور اس کے اندر اس ایریا کے اندر اسپیشلی کافی حالات خراب ہیں. گورنمنٹ کہتی ہے جی ہم آپریشن کر رہے ہیں، مختلف قسم کی انٹیلیجنس بیسڈ اور یہ ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. لیکن سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ اکثر کہا جاتا ہے کہ حملہ ناکام بنایا گیا. اچھا، میں لاسٹ گوادر میں بھی جو کچھ ہوا میں نے کہا کہ وہ لوگ وہاں پہ گھس گئے، کوئی کہتے ہیں جی اتنے لوگ مارے، کوئی کہتا ہے کتنے لوگ مارے. سرکاری طور پہ کہا کہ 2 سیکیورٹی پرسنل کی جانے گئی تھی اس حملے میں. اچھا، یہاں پہ ابھی کچھ جو سوشل میڈیا کی حد تک خبریں ہیں تو وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جی 24 لوگوں کی جانے گئی. اچھا، جہاں تک بات ہے اس طرح کی چیزوں کی، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ بالکل میں ایسا نہیں کہتا کہ فورسز وہاں